बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की किस्त नंबर 58 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वीडियो में हम इस्लाम में आप किससे शादी नहीं कर सकते, कुरान पाक की वजाहत की गई है, उसको बयान करेंगे। तो दोस्तों, कुरान पाक शादी और ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए एक वाज़ह, जामिया और अखलाकी बुनियादों पर मबनी फ्रेमवर्क फ्रेम करता है, जैसा कि मकसद एक मनसफाना, बाइज़्ज़त और मुस्तहकम मुआशरा कायम करता है। और इस फ्रेमवर्क का एक अहम पहलू तफसीली रहनुमाई है, जिस पर शादी करने से मना किया गया है, जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 22 और 24 में बयान किया गया है। ये आयत इन ख्वातीन के मखसूस जुमरों का जिक्र करती है जिनसे मुसलमान मर्दों के लिए शादी करना हराम है। ऐसी हदूद कायम की गई हैं जो खानदानी सालमियत को बरकरार रखती हैं, इंसानी वक़ार की हिफाजत करती हैं और समाजी बदगुमानी को रोकती हैं। ये शादी के मानते हैं, मनमानी नहीं है। वो इलाही हिकमत में जुड़े हुए हैं जो खानदानी तकद्दस, समाजी ढांचे और इनफरादी फलाह बहबूद के लिए गहरी तशवीश की अक्कासी करते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 22 से 24 इन औरतों से शादी की ममानत से शुरू होती है जो पहले किसी के बाप से शादी शुदा थी। आयत फरमाती है, और इन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है, सिवाय इसके कि जो हो चुका है। बेशक ये है कि हयाती और अल्लाह ताला के नजदीक नापसंदीदा और बराह रास्त था। आयत नंबर 22 सूरह निसा ये हुक्म कबल अज इस्लाम के रिवाज को खत्म करता है, जहां बेटे बाज औकात अपने बाप की बीवियों को जायदाद के हिस्से के तौर पर विरासत में देते थे। इस्लाम इस अमल की शिद्दत गैर इखलाकी करार देता है और इस असूल को कायम करता है कि शादी की बुनियादी इज्जत पर होनी चाहिए, ना कि मलकियत या विरासत पर। यह ममानत खानदानी किरदार के तकद्दस को तकवीत देती है, ख्वातीन की इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और खानदानी निस्ब में किसी किस्म की उलझन को रोकती है। आयत नंबर 23 सूरह निसा इन ख्वातीन के रिश्तेदारों की तफसीली फारिस्त फराहम करती है जो महरम है, यानी करीबी खूनी रिश्तों, दूध पिलाने या अज़वाजी तल्लुकात की वजह से शादी में मुस्तकिल तौर पर ममनू है। इनमें शामिल है किसी की माँ, बेटियां, बहनें, फूफी और खाला, भांजियां, रजाई माएँ, रजाई बहनें, सास, सौतेली बेटियां जो किसी के देखभाल में हैं। अगर इनकी माँ से शादी मुकम्मल हो गई हो और बहू मजीद बरा, मर्द को बैक वक्त 2 बहनों से शादी करने से मना किया गया। ये जामिया फारिस्त खानदान के गिर्द एक हिफाजती ढांचा तश्कील देती है, चुनाचे हदूद को यकीनी बनाती है और मुमकिन तनाज़ात और जज्बाती नुकसान को रोकती है जो नामुनासिब कुर्बत से पैदा हो सकते हैं। ऐसे करीबी रिश्तेदारों से शादी की ममानत से कुरान पाक खानदान की नफ्सियाती और इखलाकी भलाई को भी बरकरार रखता है। और हर खानदानी रिश्ते का अपना एक तकद्दस होता है और नामुनासिब शादियों के जरिए इन किरदारों को उलझाने से इत्मीनान और प्यार के ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा, जिसकी सख्त सेहतमंद खानदानों को जरूरत होती है। ये क़वानीन सेहत आमा के मकसद भी पूरा करते हैं, क्योंकि जदीद जनियात करीबी बहम रिश्ते से पैदा होने वाले बच्चों में मौसी बीमारियों की ज्यादा खतरे की तस्दीक करती है। वो इल्म जो 7वीं सदी के अरब को मालूम नहीं था, लेकिन पहले ही इल्हामी कानून साजी के जरिए इसका अजाला किया गया था। कुरान पाक ने सूरह 24 सूरह निसा में ममनुआ औरतों की फरिश्त को भी बढ़ाया है, जो पहले से शादीशुदा औरतों को मुखातब करती है। इसमें कहा गया है कि और शादीशुदा औरतें तुम पर हराम है, स्वाय इनके कि जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है। इसका मतलब यह है कि एक शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द से इस वक्त तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि इसकी शादी कानूनी तौर पर तहलील ना हो जाए, या तो तलाक या इसके शौहर की मौत के जरिए। अस्तस्ना
وہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کے پاس ہیں سے مراد وہ خواتین ہیں جو جنگ میں پکڑی گئی تھی اور جن کی سابقہ شادیاں اسیری کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی تھی۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں ایک سیاق و سباق سے متعلق حکم ہے، اس سال کی لائسنس نہیں میں، یہ اس بات کی تقویت دیتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ اصول ازواجی بندھن کا احترام ہے، اور یہ کہ شادی صرف آزاد رضامند افراد کے درمیان قانونی حالات میں ہی ہو سکتی ہے۔ یہ پابندیاں صرف مردوں تک محدود نہیں ہیں، جبکہ قرآن پاک واضح طور پر مردوں کے لیے حرام خواتین کی فہرست بر دیتا ہے، اور وہی زمرے اسلامی قانون میں عورتوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ مسلم اسکالر نے شادی پر پابندیوں میں مساوات کو یقینی بنانے کے لیے مسلم خواتین کے لیے شادی کے لیے ممنوع مردوں کی متوازن فہرست عرض کی ہے، جن میں باپ، بیٹے، بھائی، چچا، بھتیجے، رضائی باپ، رضائی بھائی اور داماد شامل ہیں۔ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ ان ممانعتوں کا مقصد مومنوں کو غیر ضروری طور پر محدود کرنا یا ان پر بوجھ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ انہیں نقصان سے بچانا، صحت مند تعلقات کو یقینی بنانا اور خاندان کو ایک اخلاقی اور روحانی عقائد کے طور پر برقرار رکھتا ہے۔ قرآن پاک بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ قوانین اللہ کی حکمت کا حصہ ہیں اور انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ ممنوعات کی وضاحت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ شادی جیسے حساس معاملات میں کوئی الجھن نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کو حلال اور باعزت اطاعت تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن پاک شادی اور ممنوع خواتین سے متعلق عالمی آئلی قوانین، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 22 سے 24 میں بیان کیا گیا، اسلامی خاندانی اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ یہ آیت خونی رشتوں، رضائی رشتوں اور موجودہ ازواجی حیثیت کی بنیاد پر وعدہ حدود قائم کرتی ہیں۔ وہ خاندانی ڈھانچے کی حفاظت کرتے ہیں، نصف کے وسعت کو برقرار رکھتے ہیں اور اس میں شامل تمام افراد کے وقار کا احترام کرتے ہیں۔ یہ الہی رہنمائی، خطوط انصاف، اخلاقیات اور سماجی ہم آہنگی کے لیے قرآن پاک کو اعلیٰ وابستگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ مضبوط ہمدرد خاندان بالآخر ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری اصول۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے 24 کے مطابق عورتوں سے شادی کرنے کے ممانعت مائیں، بہنیں، پھپھی اور خالہ، بھانجی، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ستیلی بیٹیاں، بے وقت دو بہنیں، شادی شدہ عورتیں اور ستیلی بیٹیاں آپ کے جو زیر نگرانی ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔